अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शगुफ्ता स्टेन। जैसा कि आपको पता है कि लाहौर में जो है बसंत मनाई जा रही है, लेकिन अभी भी बसंत का मनाने का तरीका जो है आप देख सकते हैं किस तरह सेलिब्रेट जो है सेलिब्रिटी जो है किस तरह अपने त्योहार मना रहे हैं। और अभी भी मेरे सामने ये मेगा जी हैं जो कि मेरे ख्याल से इनका जो गुड्डा है ना वो मेरे ख्याल से पेचा लगा हुआ है, पेचा लगा हुआ है। पेचे के ऊपर अभी जो लग रहे हैं ये देखिए चेक करें इनकी गुड्डी कहाँ तक पहुंची है, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड्डी गुड्डी तो सके बहुत हवाओं में है। लाहौरियों की गुड्डी गुड्डी और नहीं अगले की हमारी कौन कर सकता है। अरे एक भी नहीं, दो एक टाइम में दो। जी वाह भाई, मेगा जी तो खा गई है। मेगा जी भाई कमाल के माशाल्लाह, वो पेचे बाज हैं, क्या पेचे लगाते हैं। अभी तक आपने कितनी गुड्डियां बो की? काफी किए हैं, कल से लगे हुए हैं। आवाज नहीं देख रही, गला बैठा हुआ है। शोज पे शोज कर रहे हैं और साथ गुड्डियां भी उड़ा रहे हैं माशाल्लाह। इस वक्त लाहौर में एक मेले का समा है और सबके दिल खुश हैं। बस वो जो इस्लामाबाद वाला सानेहा हुआ उसमें दिल बहुत ज्यादा अफसरदा भी हुआ, लेकिन हम दुश्मनों की जो अज़ाइम है उनको खाक में मिलाएंगे इंशाल्लाह ताला, और वो मुंह की खाएंगे। और हमारे जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते और हम अपने हर फेस्टिवल को दिलो जान से मनाते हैं। अच्छा, आपका जो सॉन्ग भी आया है बसंत के हवाले से, वो तो जरा गुनगुना के सुनाइए। आ गई ये बसंत अज ढोल बजे आ, नीले पीले रंगा नाल लाहौर सजे आ गई ये बसंत अज ढोल बजे आ, नीले पीले रंगा नाल लाहौर सजे आ। पेचा पै गया, दिल ले गया, की कह गया, रौला पै गया, जश्ने बहारा फेर आ गया, दुनिया ते साडा लाहौर छा गया, बसंत साडी आ गई, गुड्डियां शुड्डियां उड़ा लो, बसंत साडी आ गई, मजे मजे दे पेचे ला लो, ओ बोकाटा। क्या बात है, इतना मजे का गाना, और इसमें पूरा बता दिया है कि भाई लाहौरी। अच्छा ये बताइए कि लाहौरी वैसे इंतजार में ही होता है कि कोई ना कोई ऐसा इवेंट आए जिसमें वो पार्टिसिपेट करे और अल्लाह खूब हल्ला गुला। देखिए इसीलिए तो लाहौरियों को जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है, और लाहौर शहर एक ऐसा है जो कि पूरी दुनिया में एक खास शनाख्त रखता है। हमारे लाहौर का कल्चर, हमारे लाहौर के लोग और हमारे लाहौर के खाबे। तो मैं कहती हूँ कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमया ही नहीं, तो इसलिए लाहौर को अल्लाह ताला ने, और वैसे भी ये सूफिया इकराम का शहर है, इस शहर को अल्लाह ताला ने वैसे ही बहुत ज्यादा इज्जत नाम मकाम दिया है। अच्छा ये बताइए, आपको कितनी जगह से इनविटेशन आया कि आपने यहाँ आना है? कितने आपने लोगों को दिल तोड़ के ना आप आइए यहाँ? बस उनके नाम नहीं बताऊंगी जिनके दिल टूट गए हैं, बल्कि टूट के चूर चूर हो गए। बस हर बंदे की ख्वाहिश होती है और दुनिया हमसे प्यार करती है, और जितना मुमकिन हो सका है कोशिश की है कि सबको थोड़ा थोड़ा हम लोग टाइम दें, और चूंकि ये हमारी खुशी है तो इसलिए हम सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ वो दूसरे भी होते हैं, वो अक्सर वो आज नजर नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, वो जाहिर बात है, उनका अपना एक इवेंट था, वो उधर चले गए और हम लोग इधर आ गए। हम फैसलाबाद इकट्ठे ही थे, फैसलाबाद से शो करके हम लोग आ रहे हैं, तो वो उनका एक और एक्टिविटी थी, हम लोग इधर आ गए। अच्छा, उन्होंने आपके साथ थोड़ा सा अफसोस का इजहार तो किया होगा कि हमें बसंत मनाने का मौका? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपने घर में बसंत मना रहे हैं, और माशाल्लाह हम सुबह जो इकट्ठे थे तो जाहिर बात है उन्होंने भी अपनी फैमिली को टाइम देना है, और मैं भी। लाहौरियों के लिए क्या कहें? लाहौरियों के लिए मैं यही कहूंगी कि बड़े अरसे के बाद बहुत खूबसूरत त्यौहार जो है वो दोबारा से हमारी जिंदगी में शामिल हुआ है, और खसूसी तौर पर हमारी सीएम मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने लाहौरियों के दिल की धड़कन को सुनते हुए बसंत जैसे खूबसूरत त्यौहार को दोबारा रिवाइव किया है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी हुकूमती SOPs हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, एहतियात के साथ बसंत मनाएं, अपनी भी जान का ख्याल करें, दूसरों की जान का भी ख्याल करें, क्योंकि खेल को खेल रहने दें, इसको खूनी खेल ना बनाए। तो मेरा ख्याल है कि हर कौम वही जिंदा रहती है, उसकी सकाफत जिंदा रहती है। अच्छा, आपको कितने गिफ्ट आए गुड्डे और बहुत पिन्ने? सच बताऊं बहुत थोड़े हैं, क्योंकि गुड्डे महंगे ही बहुत थे और पिन्ने भी बहुत महंगे थे। सबसे नयाब गिफ्ट जो है ना ये गुड्डा और पिन्ने ही थे। गुड्डे मिल गए थे लेकिन पिन्ना बहुत मुश्किल से मिला है, और वो फिर मेरे बहुत प्यारे अजीज हैं महमूद भाई, उन्होंने स्पेशली कहा कि मेरी बहन तू ऑर्डर लगा, तुझे कितने पिन्ने चाहिए। फिर उन्होंने माशाल्लाह में 2 पिन्ने भिजवाए, कुछ गुड्डे भिजवाए, और हमारी बसंत हुई। वरना हमने तो कोई ऐसा वो नहीं है कि जो ढूंढा नहीं है, जिनके पास लाइसेंस भी थे वो कहते खत्म हो गया स्टॉक,
اس طرح سے لوگوں نے خریداری. مہنگے نہیں بیچے گئے میں بلکہ خود ہم لوگ موچی بھی گئے تھے خریداری کرنے کے لیے, پنے تو تھے ہی نہیں. اور جو 1 تاوا 1.5 تاوا, یہ جو مچھر, یہ جو پتنگوں کے نام دیکھو, مجھے نام بھی یاد ہو گئے, تو انہوں نے مطلب کہ بہت ایکسپینسو کیے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے پھر آپ کے کتنے سوٹ آ جاتے ہیں؟ سوٹ بھی کون سے سستے ہیں بہن, آج کل کے لون کا سوٹ ہو تو وہ بھی 15-20 ہزار سے کم نہیں ہے. تو یہ ہے کہ شوق بھی پورا کریں, لیکن یہ ہے کہ زیادہ فضول خرچی بھی نہ کریں. تو اعتدال میں رہنا چاہیے, انجوائے کریں لیکن اپنی ایک لمٹ میں رہ کے. چلے ساتھ ساتھ ہم کہیں اور بھی چلتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ زہیب بٹ جو ہے وہ بھی بڑے انجوائے کر رہے ہیں, گڈیاں گڈے بھی اڑا رہے ہیں, تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے کس طرح سے انجوائے کیا ہے. کہاں نظر نہیں آ رہی, کہاں ہے جی, وہ بڑے چھپے ہوئے ہیں, تو چلے ان سے جا کے دیکھتے ہیں. وہ تو صرف مجھے لگتا ہے ویڈیوز بنانے میں مصروف ہے. تو بٹ صاحب کے پاس ہم آگے آ گئے ہیں. یہ جی بٹ صاحب تو خود سے جو ایک انٹرویو کر رہے ہیں, اور میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے آ گئی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ شگفتہ؟ بٹ صاحب کو بڑی مشکل سے ڈھونڈنا پڑا, میں نے کہا پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. ہوسٹ ہوں نا میں یہاں پہ آج, تو اس لیے تھوڑا مشکل ہے. اچھا یہ بتائیں, سب کو اکٹھا کرنے میں کتنا مشکل ہوا؟ کوئی مشکل نہیں ہوا, میرے سارے یار دوست ہیں, ایک دفعہ ایک آواز دیتے تو آ جاتے ہیں. اندرون شہر کا بٹ ہو تو پھر بسنت تو ہماری چھت کی ہے نا, بسنت کسی اور کی چھت کی نہیں. اور وہ اس کے لیے معذرت کہ کچھ لوگ بات نہیں کر رہے, اس کے لیے معذرت, کیونکہ یہ پرائیویٹ ایک ہے ایونٹ. شگفتہ میری بہنوں کی طرح ہے, اس نے مجھے کہا, میں نے کہا ضرور آؤ اور آ کے یہاں کرو. تو یہ ایک پرائیویٹ سا ایونٹ ہوتا ہے نا, اوپر سے کچھ ایسے ملکی حالات بھی ہیں کہ لوگ جن سے تھوڑے سے ریزرو ہوئے ہیں, تو وہ کسی کوشش کر رہے ہیں کہ یار ہم اس کو سادگی سے کر لیں کسی طرح. اچھا یہ بتائیے کہ کیا کیا آپ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں جو آپ نے سارے فرینڈز بلائے ہیں؟ گڈیاں, پتنگیں, سارا کچھ ہے یہاں پہ. یہاں پر پنے بھی ہیں, اور سارے ایس او پیز کے مطابق, کیونکہ میں خود یہاں پر کھڑا ہوں, تو یہاں صرف سب کچھ ایس او پیز کے مطابق ہو رہا ہے. وہاں نواز شریف کیونکہ فاطمہ جناح کالج ہے, اس کے اندر بھی ایونٹ ہو رہا ہے. یہ تمام چھتوں پہ ایونٹ ہو رہا ہے. قوال سامنے بیٹھا ہوا ہے, کھانا آ گیا ہے, کشمیری چائے آ گئی ہے. یہ سب کچھ کھانے میں کیا کیا بھائی؟ کھانے میں پاوے بھی ہیں, آرام سے کھا کے جانا, ٹھیک ہے. پائے نہیں, اور چیزیں بھی ہیں, باربیکیو بھی ہے. باربیکیو بھی ہے. میرا بھائی ہے نا چھوٹا, وہ سارا کچھ کر رہا ہے, اس نے ارینج کیا ہوا, تو اس سے جا کے پوچھے نا کیا کیا ہے. مجھے اس نے باربیکیو کا کہا, پائے کا کہا ہے, اور اس کے علاوہ کننا بھی ہے, اور اس طرح کی 3-4 چیزیں ہیں, کلچے شلچے بھی ہیں. کتنے فرینڈز وغیرہ آئے ہیں؟ نام لے کر کتنے فرینڈز وغیرہ آئے ہیں؟ نام نہ ہی لے تو اچھا ہے, ایسی جانے دیں. کچھ نام ہوتے ہیں جو نہ ہی لیے جائیں تو اچھا. گمنام ہی صحیح ہے. اچھا اس کو سجاوٹ کرنے میں بھی کتنا ٹائم لگا, کتنے کب سے کر؟ ایک رات میں سارا کچھ کر لیا, بلکہ ابھی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. یہ ایک رات میں ہی کیا گیا. میرے گھر کی چھت پہ کھڑی ہیں آپ, یہ میرا گھر ہے. یہ بھی بتا دو بٹ صاحب کی چھت کے اوپر کھڑی ہوں. ہاں میری گھر پہ کھڑی ہے. میرے بڑے بھائی سے ملواتا ہوں, اس میں ادھر آئے. بٹ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. انہوں نے یہ ارینجمنٹ ساری ان کے پاس دی. ہاں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کھانے میں 3-4 نام نہیں ہے, تو بٹ ہو کے 3-4 نام نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے صحیح والا کہ کتنے. آپ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ بتا دیجیے, آپ کے لیے اسپیشل تیار ہو جائے گا. آپ نے کیا کیا رکھا ہے اپنے؟ آپ کو کیا میں سب کھا لیتی ہوں. جو کھاتے ہیں آپ, تو پھر انشاءاللہ اس کا نہ مزہ ہے تو پھر دوسرا منگوا دیں گے جو آپ کو چاہیے وہ کہیں گے, آ جائے گا. شگفتہ ختم کہانی. بہت شکریہ. بس یہ تھا کہ میں سارے جتنے آپ کے فرینڈز وغیرہ آئے تھے, جتنے لوگوں کو آپ نے انوائٹ کیا تھا, میں ان سب سے بات کرتی, لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے انہوں نے منع کر دیا. تو ہم نے منع کیا ہے, شگفتہ نے کہا ہم نے منع کیا, کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایک پرائیویٹ گیدرنگ ہے, میرے گھر کی چھت پہ ہیں. یہ شگفتہ جو سی ہے, یہ ہماری بہنوں کی طرح. اس نے کہا میں نے آنا ہے, میں نے کہا ضرور آئیں. سب سے زیادہ گڈیاں جو نا اسی چھت پہ بو ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, سانگ وغیرہ چلا رہے ہیں کہ نہیں؟ قوالی کر رہے ہیں, قوالی کریں گے. ہاں جی, بہت شکریہ. صوفی نائٹ ہے, صوفی. ہم گانے گونے کوئی نہیں چلا رہے, وہ بولے ڈی جے ڈوجے نہیں ہے, کیونکہ وہ نصیبوں کو نہیں سنتے. نصیبوں کو سنتے ہیں, لیکن یہاں پر ڈی جے نہیں, ہم نے یہاں قوالی صوفی نائٹ کی. آپ نصیبوں کو سنتے؟ نہیں, میں بھی نہیں بٹ دیکھ لو ذرا, یہ گجر ہیں, گجر تو زیادہ سنتے ہیں. چلیں جی, آپ نے دیکھا بٹ صاحب کی باتیں سنی. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کھانے میں کیا ہے, اور فرینڈز جتنے آئے ہیں, بہت زیادہ لوگ آئے ہیں, لیکن وہ ابھی آپ کو بتایا کہ نہیں بات کرنا چاہتے. اور اگر دور سے کہیں سے نظر آ جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. باقی آپ سجاوٹ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کس طرح سے جو ہے, یہ دیکھیں جیسے سجاوٹ کی ہے. چلیں جی, بہت سارے میڈیا جو کلیگس ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے, تو ان سے بھی بات کر لیتے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. اچھا یہ بتائیں کہ لاہور میں بسنت
20-25 साल के बाद तकरीबन आना हुई है, तो कैसा लग रहा है? इससे पहले आपने कोई बसंत मनाई? पहले मैंने बचपन में बहुत बसंतें मनाई हुई हैं अपने वालिद के साथ, और बड़ा मजा आता था, अंदरून में ही मनाते थे। लेकिन जो इस पर मरियम नवाज साहिबा ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, बड़ा अच्छा लिया है आवाम के लिए, और मिलने जुलने का मौका मिला है, लोगों ने एंजॉय किया है बहुत ज्यादा। और अगली जो हमारी नस्ल है, हमें तो फिर पता था, जो अगली हमारी नस्ल है, ये मेरा बेटा है माशाल्लाह से हुसैन और यार, इनको सेंस नहीं थी बसंत के हवाले से, और अब जो है ये पूछते हैं कि मामा बसंत क्या है। लेकिन आज मैं इनको यहाँ लेकर आई हूँ अंदरून। अब वो गुड्डी सिर्फ उसी को सुनते थे, गुड्डी जो है वो जिसे खेलते हैं। अब जैसे बसंत की अनाउंसमेंट हुई, मैं आपको बताऊं, मेरे बेटे ने कहा मामा मैंने एक दफा बसंत मनाई थी दादों के साथ, कहीं बाजार से आ रहा था तो काइट इसे कहीं से मिली, तो कहता वो मैंने बसंत मनाई थी। मैंने कहा जी वो बसंत नहीं है, ये असल मजा है बसंत का। बहुत अच्छी बात है, इस तरह होना चाहिए। लेकिन ये है कि जो उन्होंने एक लॉज रखे हैं कि इसके अंदर रह के, इस दायरे के अंदर रह के ये चीजें की जाएं, तो हमें उन चीजों का भी ख्याल करना चाहिए ताकि अगले साल भी हमें इस तरह के मौके मिले और हम एंजॉय कर सकें। शुक्रिया, थैंक यू। चले जी, साथ साथ हम एक दो और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ जो है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और कितनी गुड्डियां उड़ाई है, उनको गुड्डियां उड़ाने में कितना शौक। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? मुझे ये बताइए कितनी गुड्डियां उड़ा चुकी हैं अभी तक? जी, अनगिनत गुड़ियाँ उड़ रही हैं। उड़ रही हैं, आपने कितनी उड़ाई? और हमने भी जनाब, हमने भी कोई कम से कम 50-60 तो कल से उड़ा चुके हैं, परसों से, और ज्यादातर काटी हैं हमने पतंगे। हम आपके स्पेशल गुड्डी थे जिसने सिर्फ काटी? नहीं, चूंकि हम ट्रेंड है ना, हम 80s में भी करते रहे हैं, लेट 80s में हम बसंते मनाते रहे हैं, तो हमें पता है। आजकल की जनरेशन को नहीं पता, लेकिन जो हम पहले हम उड़ाते रहे पतंगे, हमें पता है कि कैसे उड़ती है और कैसे। पहले वाली बसंत में और आपकी बसंत में कितना फर्क है? अब वाली बसंत में बहुत फर्क है, चूंकि हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है और उन्होंने बड़ा अच्छा लिया है कि ताकि सारे लोग खुश हो जाएं। चूंकि 20 साल का गैप था, जो बच्चा वहाँ 5 साल का था आज से 20 साल पहले, उसको क्या पता बसंत क्या है। तो अभी बहुत अल्लाह की रहमत हुई है, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, और फुली कंट्रोल्ड काम है, अल्लाह की रहमत है। कोई भी बगैर, जब गुड्डी बो होती थी तो क्या बोलते थे? जो सही आपका लौड़ियों वाला निकल, अकेले नहीं सब होते थे, बो काटा।